क्या कथा कह ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି କିଏ ପ୍ରଥମେ चालीस ପକାଇଥିଲେ ତାହା ପୁରାଣ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଗଙ୍ଗା हमर ना पाठ क्या जे तमने लेखक जानि छो इसे किल इके मूल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एसडी सुरेश्वर बाबू सम्मान सहित 50 टंका प्रदान कर सर्वार इष्ट मंगल हो बोलो आनंद एक बार श्री जगन्नाथंकर मूर्ति निम्ब गछरु कहीं तैयारी हुए राधेश्याम माझी रमेश माझी पुरुण माझी ग्राम प्रभु जगन्नाथ स्वामींकर मूर्ति लिंब गछरे कहीं तैयारी हुए आज हूँ प्रभुंकर देवस्नान पूर्णिमा। अच्छा ये आग ये कथाटा सरी जाओ हे कथाटा बुझे कर कहमा देवस्नान पूर्णिमार कथा मध्य बुझे कर कहमा एका पारे के प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगलमय करंतु बोल आनंद कबार। अच्छा पवित्र गंगा जमुना नदी अच्छी गंगा जमुना नर्मदा कावेरी सिंधु एंता गोदावरी सातटा नदी नहीं नहीं बोले गंगा नदी कहीं जे हमर के अस्थि प्रथमे पकाइतले ता पुराण मध्यमरे बुझाई दियो शुण सुजने देई मन मनीष एवं रोशन नाम समस्तंकर कलारे किछि टंका प्रदान करिछन सर्वार इष्ट मंगल हो राधा कृष्ण चरण अरविंदरे तांकर मन रही थाउ मोर आनंद कवार पिला सुनब पहला गंगा नदी रे किए अस्थि देथिला अस्थि देले हाड़ आमे कली जुग रे मां बापा मरि गले हमर बापा मांकर अस्थि के निकर विसर्जन करसन तो ई काम तो सर्वप्रथम के करथिले जानि छम के गो हे सुन सुजन मोर देई मन पुराण हम तो कहूची पुराण विधान सुन सुजन देई मन दिलीप कुमार बोली गोटे राजा थे तांकर पुओ झियो नेथे तांकर दुईटा पत्नी थिले तो गोटे ऋषिंकर पास के राजा गले आ पत्र संगे मोर घर के प्रभु पुओ झियो केनता नै हेबा मोर तो कोटी संपत्ति मोर अछि संपत्ति थाई कर काई लाभ तो सेई समय रे दिलीप कुमार राजा प्रभु देवदेव महादेवंकर यज्ञ कले आरंभ कले तो महादेव जब हमर डाक सुनबी महादेव को हमें बर के मांगबा पुओ झियो के मांगबा ये कि अकर्म कर्मदायक भोले बाबा तुम भी दियो तुम तहले के बात तुम तहले का थी बस समय भी दियो ननीलो तीनटा मिसी कर राजा एवं तांकर दुई पत्नी मिसी कर यज्ञ कले हां यज्ञ मधामुझी हेचे आ राजा मृत्यु हे गला तो महारानी माने यज्ञ को संपूर्ण करना बेले आ राजा मरि गला परे भी से यज्ञ को संपूर्ण कले यज्ञ रे अत्यंत खुशी हे कर देवदेव महादेव पहुंचले रानी कर पास काना पर मागुछ माग तो महारानी का कहले काना कहले हमें गुटे पुओ झियो पई ही यज्ञ करिथिलु प्रभु किंतु हमें तुमको बर नहीं मागी पारो ये तो हमर तो राजा नहीं न हमें पुओ झियो केनता करी हेबा तो ठीक अछि मैं तुमको आशीर्वाद करू छे तुमर स्वामी नहीं थिले मध्य तुमको पुओ हेबा केनता करी दुई मां जेते बेले मिसी कर संयोग करबो दुई मांकर रज रज रु गुटे पुओ जन्म हेबा बोली कर महादेव आशीर्वाद देले तो दुई मां महारानी जेते मिसी कर संयोग करिसन आगो दुई रानी करबो एक पुत्र जन्म भागीरथी बोली देखो कहानी नाम आको दुई रानी करबो एक शिशु जन्म
করি না আরে শুনতে যাহা হেলা শুনো শুনো দেই মন গীতা পুরাণর কথায় তো করহে কর শ্রবণ সুজন শুন সুজনে দেই মন পুরাণ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ମହାଦେବଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଦୁଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ରାଣୀ ମିଶିକରି ସଂଯୋଗ କଲେ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ 6 ଭାଗ ରଜକୁ ଯେ 1 ଭାଗ ବୀଜ ପାଣି ପବନ ମିଶ୍ରଣ ବିରାଜ ହେଇତେଜ ଦିନ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ ପିତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ରଜରେ ସିନା ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ରଜରୁ ବଞ୍ଚି ମାଉଁସ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରୁ ବଞ୍ଚି ହାଡ ରଜରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ତାର ଦେହରେ ଗୋଟେ ବି ହାଡ ବଲବାଟା ନେଇଥାଏ ମାଂସ ଗୁଦଗୁଦା ଥାଏ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ହାଡ ନେଇଥିବା ସେ କେନ୍ତା କରି ଚାଲି ବୁଲି ପାରବା ନେଦ ଗେଦ ହେଇଥିଲା ତ ଭାଗୀରଥୀ ଠିକ ସେନ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରୁଥିଲା ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଥିଲେ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦିଗରେ ଭାଗୀରଥୀ ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ସିନା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୋର ଆଠଟା ଅଙ୍ଗ କାନ ଦେବାକେ ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରବା ଇ ଜୁଆନ ପିଲାଟେ ମତେ ଚିଢଉଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଭାଗୀରଥୀ ଯଦି ତୋର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ବେଲେ କୋଟି କନ୍ଦର ପରେ କହିବ ଆଉ ତୁଇ ଯଦି ମତେ ଚିଢଉଛୁ ବୋଇଲେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ତ ଭାଗୀରଥୀ ନେଇ ଚିଢଉଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ବୋଲି କରି ସେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପଟା ହେଇଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆଣିଥିଲେ আর তাঙ্কর সবংশকে সে উদ্ধার করেছিল বলে সর্বপ্রথমে গঙ্গা দেবীকে স্বর্গরু মর্ত্যকে ভাগীরথী আনিଥିଲେ আর তাঙ্কর পিতা মাতাঙ্কর অস্থিকে সেই বিসর্জন করিଥିଲେ এটা হচ্ছে পুরাণের কথা আগ এই পরিচার পুরাণ বিধান ভূতিলে ক্ষমা কর হে সভাজন যাহা জানিଥିଲି মুহি সমারে দেবী কহি যাহা জানিଥିଲି মুহি সমারে দেবী কহি সুজন সুজনে এই মন পুরাণ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣର ଯାହା ଯାହା ପୁରାଣର କଥା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ କରି କହୁଛେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପକେଇଥିବ ନାଇଁ ଗো ମୁଁ ମରି ହଜି ଗଲେ କାମ ଦେବାରେ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ମୋର ମୁନା ନାଇଁ ଗো ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକରି ଘରକେ ଯିମା ଆମର ଯେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଟା ପଛର କଥା ଗୋପିନା রাজা রাজা এত কলি কথা মতে লাগে সুরতা গো কান পারি শোনো থা গজ গমনি মর গেলে রানী গো গজ গমনি মর গেলে রানী রে এ মতে করি নে খায় তো রাজা মতে পড়ে নে খায় তো রাজা 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 হাত কদি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোটা দিল করো তোর কদি কথা লাগে শুরু তামাই তুই মোটা দিল করো যা
আগতে তো যুগর কি জগ অগস্তি ঋষি বর অগস্তি মুনি বর ত্রেতয়া যুগর কি জগ অগস্তি ঋষি বর অগস্তি ঋষি বর 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে ত্রেতয়া যুগরে দিনে ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର କି ବୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସୀତା ମାତା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ପାଇଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପେଟଟା ନେଇ ପୁରି ନାଇଁ ସଖା କାଁ ହେଲା ଯେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପେଟ ନାଇଁ ପୁରି ତାଙ୍କର ପେଟ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ପେଟଟା ନାଇଁ ପୁରୁଥାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି କାଣା କଲେ ସୀତା ପାଖକେ ଜଲ ମାଗି ଯାଇଛନ୍ ପାଣି ମାଗବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ସୀତା ମାତା ରାଗି ଗଲେ ହେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ମୁଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟାରେ ସୀତା ମୁଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋକର ହସ୍ତରନ୍ଧା ଖାଇକରି ଯଦି ତମର ପେଟ ନେଇ ପୁରୁଛି ଶାନ୍ତି ନେଇ ହେଲା ବେଲେ ତୁମେ ଆର କେନ୍ତା ବୋଲେ ତମକୁ ଗୁଟେ गरिया ପାଣି ଦେଲେ ହେଲେ ତମର ପେଟ ପୁରବା ଗो ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଉଛ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେବା ସେହି ସମୟରେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଘଡଘଡି ଚଡଚଡି ମେଘର ଗର୍ଜନ ଆଗ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଗো ବର୍ଷିବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ବର୍ଷିବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ବର୍ଷିବ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଆଉ ସେହି ଜଳ ସବୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପିଇଲେ ଇଟା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଗো ଆଉ ଗୁରୁ ଲେଖିଛନେ ଅଟେ ବିପିନ ଗো কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মোর ছাতি কল যা এইটা দেখিছে বিপিন বজ্রগীর বেটা গো এ তো কলি কথা লাগে সুর তাগ তুই মোর ছাতি কল যা রিহান কুলদীপ এবং মাধব আর্জুন মিশিকরি কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন সর্বারিষ্ট মঙ্গল হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ চরণারবিন্দরে তাঙ্কর মন রহিত বলানন্দ হরি বল ମାଇ ଗো ଓ ବାପ ସୀତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ସେ ଜଳ ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ ଘରକେ ନିଅ କିମା ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମଦନ ଆରତେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ରାଗେ କବାଟକୁ ମାଇଲେ ହେଲାତେ ଦେଖିଲା ଗଳା ଖଞ୍ଜା ଶ୍ୟାମ ଭିତର ଗଲେ ଆଉ ଠରାଇ ବୋଲି ବେନି ପୁତ ତୁଳି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯାଇ ପଲଙ୍କ ପରେ ବସିଲେ ନାରାୟଣ ପ୍ରତିଭା କୁମ୍ଭାର କଳାରେ